그 사람 엘가나와 Elkanah 그의 laki-laki 온 itu 집이 pergi dengan 여호와께 seisi rumahnya 매년제와 mempersembahkan 서원제를 korban 드리러 sembelihan 올라갈 tahunan dan 때에 korban 오직 nazarnya 하나는 kepada 올라가지 Tuhan. 아니하고 Tapi Hana 그의 tidak ikut 남편에게 pergi, 이르되 sebab katanya kepada 아이를 suaminya, 저 nanti 때거든 내가 apabila 그를 anak itu 데리고 cari 가서 susu, 여호와 aku 앞에 akan 뵙게 mengantarkan 하고 dia, maka 그게 dia 영원히 akan 있게 menghadap 하리라 kehadirat 하니 Tuhan 그의 dan tinggal 남편 di sana 엘가나가 seumur 그에게 hidupnya. 이르되 그대의 Kemudian 소견에 Elkanah 좋은 대로 suaminya 하여 itu 그의 berkata 젖되기까지 kepadanya, 기다리라 perbuatlah 오직 apa yang kau 여호와께서 pandang 그의 baik, 말씀대로 tinggallah sampai 이루시기를 engkau 원하노라 menyakitinya. 하니라 Akhirnya Tuhan 이에 kiranya 그 menepati 여자가 그의 janjinya. 아들을 Jadi 양육하며 tinggallah 그가 perempuan 젖 뗄 itu dan 때까지 menyusui 기다리다가 anaknya sampai 젖을 뗀 dikasihnya. 후에 그를 Setelah 데리고 perempuan itu 올라갈새 menyapi anaknya, 수소 세 dibawanya 마리와 dia 밀가루 dikasih 한 seperlembu 에바와 jantan, 포도주를 diberumur 3 한 tahun, 가죽 부대를 seekor 가지고 tepung dan 실로 seburung 여호와의 anggur, 집에 lalu 나아갔는데 diantarkannya ke dalam rumah 아이가 Tuhan di 어리더라. Silo. 그들이 Itu 수소를 masih kecil 잡고 betul. 아이를 데리고 Setelah mereka mengambil 엘리에게 lembu, 가서 mereka mengantarkan 한나가 anak 이르되 itu 내 kepada 주여 Eli. 당신의 Lalu kata 사심으로 perempuan itu, "Jangan bicara 맹세하나이다 Tuhan, 나는 Tuanku 여기서 내 주 hidup, bahwa 당신 perempuan 곁에 yang dulu 서서 berdiri di dekat 여호와께 Tuhanku 기도하던 berdoa kepada 여자니 이 Tuhan. 아이를 Untuk 위하여 mendapat 내가 anak inilah aku 기도하였더니 berdoa, 내가 dan 구하여 Tuhan telah 기도한 memberikan 바를 kepadaku 여호와께서 apa yang 내게 kuminta daripadanya. 허락하신지라 Maka 그러므로 aku pun 나도 menyerahkan 그를 dia 여호와께 kepada 드리고 Tuhan. 그의 Seumur 평생을 hidupnya selalu 여호와께 ia tinggalnya 드리나이다 kepada 하고 Tuhan. 그가 Lalu 거기서 sujudlah mereka di sana 여호와께 menyembah kepada Tuhan. 경배하니라. 아멘. Amen. 하나님과 통하는 기도라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul doa yang terhubung dengan Tuhan. 여러분, 우리 교회는 특별히 복음 전도를 참 많이 강조하는 교회죠. Gereja kita memang sering menekankan penginjilan. 근데 우리가 참 열심히 전도하는데 열매가 우리 생각만큼 많지가 않아요. Walaupun memang kita merasa bahwa kita itu rajin menginjil, tapi buah itu tidak sebesar usaha kita. 근데 확실한 거는 하나님의 뜻과 계획 속에 우리를 사용하신다라는 겁니다. Namun satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah bahwa Tuhan itu begitu senang dan kita ada dalam rencana Tuhan. 여러분은 어떻게 하나님을 만나셨습니까? Bagaimanakah kita bertemu Tuhan? 또 어떤 사람은 전도자를 통해서 복음을 듣고 하나님을 만나 거듭난 인생이 있습니다. Ada orang-orang yang sebenarnya telah lahir baru dan telah bertemu dengan Tuhan. 어떤 사람은 성경을 깊이 읽는 가운데 성령께서 성경 속에서 복음을 깨닫게 하시는 사람도 있어요. Ada juga orang yang benar-benar diilhamkan firman Tuhan saat dia sedang belajar Alkitab. 또 바울처럼 부활하신 예수님이 직접 찾아가셔서 자신을 나타내시고 예수를 믿게 하는 경우도 있습니다. Namun ada juga orang-orang yang benar-benar bertemu Tuhan itu dengan cara yang supernatural seperti 우리 Paulus. 가데시 신학교 수카나 총장님이 바울처럼 예수님 찾아오셨다 하더라고요. Dan Pak Sukana sendiri berkata bahwa Tuhan Yesus datang kepadanya sama seperti Tuhan datang kepada Paulus. 그거는 뭐 무슬림 나라다 보니까 복음 듣기 어려운 가운데 하나님이 특별하게 역사하신 것이죠. Ya, mungkin itu adalah bagaimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah negara yang susah penginjilan seperti Indonesia. 또 어떤 사람은 교회에서 신앙생활을 하는 가운데 원래는 잘 안 믿어졌는데 예배를 드리고 은혜 받는 가운데 믿음이 자라나서 자연스럽게 예수를 그리스도라 고백하는 사람이 있어요. Namun ada juga orang-orang yang sebenarnya mereka dari awal sudah bergereja cuma tidak punya iman, namun setelah benar-benar bergereja, melayani Tuhan, akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan. 다양한 형태가 있지만 다 예수님을 만나고 거듭난 하나님의 자녀가 되었습니다. Dan banyak beragam-ragam cara anak-anak Tuhan bertemu Tuhan. Namun satu yang pasti adalah mereka semua ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru. 근데 여러분 아셔야 될 게 있어요. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui. 고린도전서 12장 3절 말씀에 보면 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. 아멘.
우리가 그리스도를 주라고 고백한 이것은 성령의 역사하심으로 말미암아 된 것이라는 거예요. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. 내가 열심히 교회 다녔더니 믿어졌다. 아니에요. Kita percaya Tuhan bukan karena kita rajin beribadah. 내가 성경을 열심히 연구했더니 깨달아졌다. 아닙니다. Kita percaya Tuhan bukan karena kita rajin menelaah Alkitab. 누군가가 전도했는데 내가 믿어줄게 해서 믿어진 거 아니에요. Dan bukan juga berarti karena kita berkata mau percaya waktu ada penginjilan, makanya kita percaya. 성령께서 여러분에게 깨닫게 하시고 여러분 가운데 임하신 줄 믿습니다. Landasan utama dari setiap pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan itu semata-mata hanya pekerjaan Roh 여러분 Kudus. 이스라엘 백성들이 착각했던 것들이 있어요. Dan orang Israel mempunyai hal-hal 그게- yang mereka salah pahami. 자기들은 하나님이 택한 백성이다. Mereka berpikir bahwa mereka sajalah yang terpilih. 우리는 선민이야. Kami itu adalah negara istimewa. 그것이 착각이에요. Dan mereka itulah kesalahpahamannya mereka. 하나님이 그들을 택하시고 찾아오시고 구원하신 거예요. Sebenarnya Tuhanlah yang datang mencari mereka, menemukan mereka, dan menyelamatkan mereka. 구별된 하나님의 백성임에도 불구하고 이스라엘 백성들은 끝없이 타락하고 하나님을 떠났습니다. Dan walaupun orang Israel itu adalah bangsa yang terus-menerus melukakan hati Tuhan, Tuhan selalu datang mencari mereka. 우리가 사사기서를 통해서 또다시 하나님을 배신하고 또다시 하나님을 배신하고 그거를 반복해서 우리가 보았지 않습니까? Selama ini kita belajar kitab Hakim-Hakim dan terus-menerus sesuatu yang terus berulang adalah kejahatan umat Israel. 사사기 21장 25절에 사람들이 각기 자기의 소견대로 옳은 대로 행했다. Seperti dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25, semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 하나님의 뜻대로가 아니고 자기 뜻대로 사는 거예요. Jadi bukan dengan kehendak Tuhan, namun dengan kehendak mereka 우리도 sendiri. 마찬가지입니다. Begitu juga dengan kita. 하나님 모르고 살 때 우리 모습이 이와 같았어요. Sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita juga sama seperti itu. 에베소서 2장 3절에 말씀하고 있습니다. Efesus 2 ayat 3. 전에 우리도 그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라서 살았다. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. 육체와 마음이 원하는 대로 살았다. Kami hidup di bawah hawa nafsu. 하나님의 영이 우리 가운데 임하지 않으니까 내 육신이 원하는 대로 사는 거예요. Karena memang tidak ada roh Allah dalam kita, sehingga yang kita ikuti adalah diri kita sendiri. 여러분 이스라엘의 이 사사 시대 때 어떤 일들이 벌어졌습니까? Apakah yang terjadi di zaman hakim-hakim? 여러분 사무엘상 2장 27절에서 26절까지 말씀해 보면 이 엘리 제사장의 아들들이 어떤 악행을 했는지 말씀하고 있어요. Kalau kita melihat 1 Samuel 2 ayat 17, kita bisa melihat kejahatan dua anak Imam Eli. 엘리의 아들 두 아들인데 그 이름이 홈리와 비느하스입니다. Dua anak itu bernama Hofni dan Pinehas. 그들도 제사장입니다. Hofni dan Pinehas juga adalah imam. 사무엘상 2장 17절에 보니까 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 크다. Ayat 17 berkata, demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda. 그들이 여호와의 제사를 멸시했다라고 말합니다. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. 하나님께 드려야 될 제물을 중간에서 갈취했어요. Mereka benar-benar mencelakan suatu korban 뿐만 아닙니다. dan bukan hanya itu 22절에 saja. 보니까 그 아들들이 온 이스라엘에게 이 볼 때 악행을 행했어요. Mereka juga anak-anak imam ini benar-benar sangat tidak senonoh. 회막문에서 수종드는 여인들과 동침하였어요. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah 아니 pertemuan. 이스라엘 백성들을 하나님의 말씀으로 올바르게 이끌고 하나님의 이 복음의 비밀을 증거해야 될 오늘날로 말하면 목회자인데 이들이 하나님의 제사를 멸시하고 또 수종드는 여인들과 성적인 타락을 했단 말이에요.
Coba kita bayangkan ya, imam itu setara dengan pendeta zaman sekarang. Dan ada dua pendeta yang sebenarnya yang berbuat tidak baik dengan korbannya Tuhan, persembahan Tuhan, dan juga bahkan tidur dengan perempuan-perempuan. 사무엘상 2장 29절에는 내 재물과 예물을 밟았다라고 말합니다. Dan dalam 1 Samuel 2 ayat 29, ini mengatakan, engkau memandang dengan lobah korban 하나님께 sembelihanku. 드려야 될 재물을 짓밟아 버렸어요. Atau dalam bahasa kasarnya seperti korbannya Tuhan diinjak oleh mereka. 그 재물을 하나님이 받으시겠습니까? Apakah Tuhan mau mengindahkan persembahan yang telah diinjak? 여러분, 오늘날 시대의 문제가 무엇입니까? Apa sih masalah zaman ini? 뭐 돈이 없는 게 문제입니까? Apakah masalah keuangan? 예, 여러분, 뭐 환경이 어려운 게 문제입니까? Atau masalah lingkungan? 사실은 문제는 교회가 문제가 있는 거예요. Gereja sebenarnya masalahnya. 강단이 타락하면 교회도 타락하는 거예요. Ketika mimbar itu berdosa, maka gereja pun ikut berdosa. 하나님의 말씀이 끊어지면 교회가 올바른 길로 갈 수가 없어요. Ketika firman Tuhan itu berhenti diberitakan, maka gereja pun tidak bisa berjalan maju. 오늘날 여러분, 우리 안디옥 선교교회가 가야 될 길이 무엇인지를 오늘 말씀 속에서 보여주십니다. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat dari firman Tuhan jalan yang harus ditempuh oleh Antioch Mission Church 올바른 복음 전하는 것입니다. untuk memberitakan Injil, 다음 세대를 바르게 세우는 것입니다. untuk membangkitkan generasi penerus. 전도자 바울은 감옥 안에 있음에도 불구하고 사람들에게 부탁했어요. Dan Rasul Paulus sendiri, walaupun dia ada di dalam penjara, dia menulis surat kepada orang di luar. 뭘 부탁했습니까? Meminta tolong apa? 나를 위해서 기도해달라. Minta tolong bantu doa. 내가 복음의 비밀을 담대히 선포할 수 있도록 나를 위해서 기도해달라. Bantu doa supaya aku bisa terus memberitakan Injil. 여러분, 부족한 종이 앞에 서 있습니다. 부족한 종이 앞에 서 있습니다. Di hadapan jemaat Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang penuh banyak kekurangan. 저를 위해서 기도해 주세요. Untuk itu bantulah saya dalam doa. 올바른 복음 말할 수 있도록. Supaya bisa memberitakan Injil yang benar. 환경에 휘둘리고 사람에게 휘둘리지 않도록. Dan tidak goyah oleh situasi dan oleh manusia. 여러분, 그래야 우리 교회가 바르게 갑니다. Dengan begitulah gereja kita bisa maju ke depan. 이 엘리 제사장은 자기 자식들이 죄를 범하고 있는데도 전혀 거기에 대해서 정죄하지 않았어요. Dan Imam Eli, walaupun dia jelas-jelas melihat anak-anaknya berbuat jahat, dia menutup mata saja. 그래서 하나님이 직접 이 엘리 제사장과 그의 아들들, 그의 집안을 다 심판하십니다. Dan Tuhan juga secara langsung menghukum Eli dan anak-anaknya dan keluarga. 33절에 보니까 Ayat 33. 내 집안에 출산되는 모든 자가 젊어서 죽으리라. 33절. Segala tambahan keluargamu akan mati. 내 두 아들 홈리와 비나스가 한 날에 죽으리라. Dan bahwa kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, akan mati di hari yang sama. 이 일이 내게 표징이 될 것이다. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu. 그 말씀대로 이 이스라엘 백성들 앞에 재앙이 일어났습니다. Dan benar-benar terjadilah suatu bencana di keluarga. 사무엘상 4장에 이 블레셋 사람들이 공격을 했어요. 1 Samuel pasal 4, pada saat itu diseranglah mereka oleh orang 그때 Filistin. 하나님께 묻지도 않고 하나님의 언약궤를 가지고 이 전쟁터에 가는 거예요. Karena pada saat itu mereka tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, namun membawa tabut perjanjian ke lapangan perang. 사무엘상 4장 10절에 보니까 이스라엘이 보병이 3만 명이 그날 죽었어요. Dan pada saat itu terjadi kekalahan besar bagi pihak Israel karena gugur 30.000 orang pasukan. 하나님의 언약궤를 빼앗겼습니다. Dan dirampaslah tabut perjanjian Allah. 엘리의 아들 홈리와 비느하스가 그날 죽었어요. Dan Eli,
dua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. 이 소식을 들은 엘리 제사장이 의자를 뒤로 넘어져서 목이 부러져서 죽었어요. Dan Eli sendiri, dia mati dengan cara saat dia mendengar seruan itu, dia tertidur ke belakang sehingga dia terjatuh dan lehernya patah. 이 소식을 들은 며느리 비느하스의 이 부인이 또 임신 중에 죽었어요. Dan begitu juga lah dengan istri dari Pinehas yang mendengarkan ini juga, dia pun sedang mengandung dan mati mendengar 한마디로 berita ini. 말하면 집안이 완전히 망해버린 거예요. Atau kesimpulannya, keluarga ini benar-benar remuk sudah. 나라도 완전히 망해버렸어요. Negara itu juga benar-benar hancur. 그때 하나님은 이 사사기 시대의 마지막 사사를 준비하셨어요. Dan akhirnya Tuhan pun menyiapkan seorang hakim terakhir. 마지막 사사 누굽니까? Siapakah hakim terakhir? 사무엘입니다. Samuel. 그런데 그 사무엘이 준비되는 과정이 하나님이 오늘 보여주시는 거예요. Nah, itulah yang sebenarnya kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Cara Tuhan mempersiapkan hakim terakhir. 한나라는 한 여인이 하나님 앞에 나와 통곡하며 기도합니다. Pada hari itu, seseorang wanita yang bernama Hana sedang terseduh-seduh menangis di rumah Tuhan. 저기 뒤에 있는 한나 말고요. Di sini ada Ibu Hana juga, tapi bukan Ibu Hana yang di sini. 하나님 앞에 통하는 기도는 내 뜻을 말하는 것이 아닙니다. Dan ketika kita mau benar-benar terhubung dengan Tuhan dalam doa, itu bukan karena kita berdoa untuk kehendak sendiri. 여러분 처음 신앙생활 하시는 분들이 대부분 기도하는 게 육신적인 거, 나를 위한 기도 이걸 해요. Biasanya orang Kristen yang baru-baru mula-mula itu isi doanya untuk diri sendiri. 그게 뭐 틀렸다는 얘기가 아닙니다. Itu tidak salah. 왜냐하면 영적으로 어린아이기 때문에 눈에 보이는 것을 먼저 하는 것이죠. Tetapi karena mereka adalah anak-anak kecil sehingga mereka mau mencoba untuk menggapai itu. 근데 신앙생활을 계속 하다 보면 예배 가운데, 말씀 가운데 은혜 받게 돼요. Namun jikalau dalam hal kerohanian mulai ada kesungguhan, maka ada pertumbuhan juga dalam hidupnya. 믿음으로 장성한 자가 되는 거예요. Sehingga dia juga secara beriman, rohani itu dewasa. 그때부터 기도가 달라져요. Saat iman menjadi dewasa, cara berdoa pun 나를 berbeda. 위해서, 육신을 위해서 하던 기도가 하나님을 향한 기도, 복음을 위한 기도로 바뀌는 거예요. Bahwa doa yang awalnya untuk kepentingan pribadi berubah menjadi doa yang berpusat kepada Tuhan. 하나님 나를 축복해 주세요 하던 기도가 이제는 내가 하나님을 위해서 살 수 있도록 주님 도와주세요 기도로 바뀌는 거예요. Doa yang sebenarnya awalnya hanya untuk kepentingan sendiri berubah menjadi doa yang untuk menyenangkan hati Tuhan. 과거에는 내 인생이 내가 주인이라고 생각하며 살았어요. Dulu orang-orang berpikir bahwa mereka itu hidup mentuhankan diri sendiri. 은혜 받고 나면 내 인생의 주인이 그리스도임을 고백하는 것입니다. Kadang orang juga hanya mengakui imannya saat merasa tersentuh dengan firman. 내 뜻대로가 아니라 하나님 뜻대로 하옵소서. Dan berkata juga, bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendak Tuhan yang terjadi. 이 한나라는 여인이 다른 사람들은 다 자식이 있는데 자기에게는 자식이 없었어요. Untuk seorang wanita bernama Hana, dia saat itu mandul, walaupun orang-orang di sekitarnya semuanya sudah punya anak. 하나님 왜 나에게 자식이 없습니까? Dan pada saat itu dia sedang berdoa begitu juga, Tuhan kenapa saya tidak punya 나에게도 anak? 자식을 주옵소서. Tolong berikanlah kepada saya anak. 엉엉 울면서 기도했어요. Dia menangis terseduh-seduh. 근데 하나님이 한나의 마음에 깨닫게 하신 거예요. Namun ternyata Tuhan memberikan kesadaran kepada Hana. 기도가 바뀌었어요. Sehingga doanya pun berubah. 주님 나를 기억하시고 주의 종을 잊지 마옵소서. Dia mengubahnya menjadi Tuhan,
janganlah lupakan hambamu ini. 주의 여종에게 아들을 주시면 그 평생에 그 머리에 삭도를 대지 않고 나시린으로 하나님께 드리겠습니다. Jikalau engkau mengaruniakanku seorang anak, pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya sebab dia akan menjadi seseorang yang dinasarkan. 기도가 바뀐 거예요. Berubahlah akhirnya cara dia berdoa. 이 한나가 사무엘상 1장 15절에 보니까 엘리 제사장에 보니까 술 취한 여자 같아요. Dan sayang sekali di ayat 15, Eli dikira wanita yang mabuk Eli mengira Hana itu mabuk. 야, 술을 좀 끊어라 라고 엘리가 얘기했어요. Dan Eli berkata, kamu seharusnya tidak boleh mabuk-mabuk. 근데 한나가 뭐라고 얘기합니까? Tapi Hana bilang apa? 나는 마음이 슬픈 여자입니다. Bukan, Tuanku. 내가 술 마신 것이 아니라 내 마음을 하나님께 쏟아내는 중입니다. Aku perempuan yang sangat susah hati. Aku bukan mabuk, tapi sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. 그 마음을 하나님이 받으셨어요. Dan Tuhan menerima hatinya Hana itu. 하나님과 통하는 기도란 말이에요. Inilah doa yang sepadan dengan Tuhan. 사람들 거의 대부분 다르게 기도합니다. Biasanya orang itu berdoa dengan cara yang berbeda-beda. 하나님 내가 원하는 거 왜 안 줍니까? Tuhan, kenapa engkau tidak memberikan 나는 apa 이거 yang aku 필요합니다. mau? Tuhan, saya butuh ini. 근데 여러분 기도를 바꿔보세요. Namun mari kita ubah cara kita berdoa. 하나님 나를 사용하여 주옵소서. Tuhan, pakailah saya. 하나님 나를 축복하여 주옵소서. Tuhan, berkatilah saya. 복음 위에서 살기를 원합니다. Kami mau hidup untuk Injil. 주님이 쓸 수 있는 그릇으로 준비되게 하옵소서. Berikanlah kepada kami bejana untuk dipersiapkan bagi 여러분 Tuhan. 세상에 똑똑한 사람들 많아요. Dunia ini penuh dengan orang-orang 능력 있는 pintar, 사람 많아요. orang-orang yang berkuasa, 돈 많은 사람도 많아요. orang yang punya banyak uang. 그런데 그것을 주를 위해서 사용하는 사람은 많지 않습니다. Namun banyak sekali orang-orang tersebut tidak menggunakan kemampuan mereka untuk Tuhan. 여러분 주를 위해서 사는 인생 되기를 축복합니다. Kiranya hidup kita semua itu benar-benar hidup untuk Tuhan. 오늘부터 여러분 기도가 바뀌기를 축복합니다. Saya berdoa semoga mulai hari ini juga cara kita berdoa itu berubah. 여러분 하나님의 이 사사기 마지막 시대에 하나님의 이상이 끊어져 버렸어요. Pada saat itu di zaman hakim terakhir itu firman Tuhan itu berhenti kepada 무슨 manusia. 뜻입니까? Maksudnya apa ini? 하나님의 말씀이 끊어진 시대라고요. Itu adalah firman yang tidak zaman yang firman Tuhan itu tidak ada. 엘리 제사장은 늘 잠만 자고 있어요. Karena Eli itu hanya tidur. 그 아들 홈리와 비느하스는 계속 타락하고 있어요. Hofni dan Pinehas terus-menerus berbuat dosa. 이 이스라엘 백성들은 바알과 우상 숭배를 계속하며 타락하고 있는 것입니다. Orang Israel terus-menerus menyembah berhala. 여러분, 우리가 이와 같은 시대를 살고 있어요. Inilah sebenarnya zaman yang sedang kita hidupi. 여러분, 교회가 바르게 서야 됩니다. Gereja harus berdiri 말씀이 dengan tegak. 바르게 증거돼야 됩니다. Firman Tuhan harus berdiri dengan benar. 그 교회를 통하여서 올바른 복음 운동이 일어나야 돼요. Dan pemberitaan Injil harus berjalan dengan baik. 하나님께서는 이 사무엘을 통하여서 일하십니다. Dan Tuhan pasti akan bekerja melalui Samuel. 하나님이 사무엘서 3장 19절을 보니까 여호와께서 그와 함께 계셨다라고 말합니다. 1 Samuel pasal 3 ayat 19 berkata, Samuel makin besar dan 그의 Tuhan 말이 하나도 땅에 떨어지지 않는다. dan Tuhan menyertai dia dan tidak satupun dari firman Tuhan dibiarkannya gugur. 또 더 중요한 말씀이 있어요. Lalu ada firman Tuhan yang lebih penting. 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라. Bahwa Samuel telah dipercayakan menjadi perantara firman Tuhan. 여러분 하나님의 말씀 가운데 하나님의 역사하신 가운데 여러분 발견되기를 축복합니다. Semoga kita juga semua menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. 사무엘은 어린아이예요. Saat itu sebenarnya Samuel masih kecil. 무슨 힘이 있겠습니까? Apa kekuatan yang dia punya? 그런데 하나님은 그 어린 사무엘을 들어서 하나님의 일을 이루시는 거예요. Namun walaupun Samuel masih kecil, Tuhan memakai Samuel untuk hal yang besar. 이 이스라엘 백성들이 죄악으로
하나님의 언약궤를 빼앗겼는데 그 뒤에 무슨 일이 벌어집니까? Orang Israel pada saat itu tidak mengetahui bahwa tabut perjanjian mereka telah dicuri. Dan apa yang terjadi setelah itu? 블레셋 사람들은 우리가 저 하나님 믿는 것들 이겼다라고 생각했어요. Orang Filistin berpikir bahwa huhui, akhirnya kita telah 그래서 mengalahkan 하나님의 mereka. 언약궤를 자신들의 신 다곤 신전 안에다가 넣어놨어요. Dan mereka menaruh tabut perjanjian itu di dalam kuil dewa mereka. 근데 놀라운 일이 벌어졌습니다. Namun hal yang sangat menakjubkan 그 다음 날 terjadi. 보니까 이 다곤 신이 엎드러져 있어요. Mereka melihat pada esokan hari bahwa sebenarnya patung berhala mereka itu lagi jatuh. 자신들이 신인데 Padahal itu adalah Allah mereka. 그걸 다시 또 세워놨어요. Jadi terus akhirnya mereka berdiriin kembali patung itu. 그 다음 날 됐어요. Terus hari besoknya lagi. 무슨 일이 Apa 벌어졌어요? yang terjadi? 목, 팔, 다리 다 부러지고 몸통만 남아있어요. Awalnya dagonnya jatuh di tanah, mukanya ke tanah. Tapi esokan harinya si dagon itu sudah kepalanya copot, tangannya copot, kakinya 하나님이 copot. 이 블레셋의 우상을 다 꺾어버리는 거예요. Badan doang yang tertinggal. Dan begitulah cara Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada berhala. 또한 이 Filistin. 블레셋 가드 족속과 에그론 족속들을 다 멸하십니다. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga bahkan menghancurkan 이 가드 족속들은요, 이 덩치가 큰 거인족이에요. Jadi Tuhan menghancurkan beberapa suku-suku yang lainnya. Salah satunya adalah suku yang badannya besar-besar. 나중에 나오지만 이 골리앗이 가드 사람입니다. Ya, seperti Goliat. Itu kan dia dari Filistin kan? Ya 근데- begitu. Mereka raksasa. 이곳에 재앙이 임해서 그곳에 있는 사람들이 다 죽고 환난을 당하는 일이 벌어졌어요. Dan akhirnya setelah itu Tuhan pun menunjukkan bagaimana juga 죽었어요? 블레셋의 가드 족속과 에그론 족속 안에 하나님의 재앙이 임하였습니다. Dan akhirnya jatuhlah hukuman Allah terhadap dua suku yang dari Filistin. 그곳에 사망과 환란이 일어났습니다. Dan terjadilah kematian, terjadilah bencana di tengah-tengah Filistin. 그리고 또한 살아남은 사람들에게도 몸에 독종이 일어났어요. Bahkan orang yang hidup pun mereka mengalami sakit penyakit. 이스라엘 백성들은 전쟁에서 실패하고 졌지만 하나님의 전쟁을 지지 않았어요. Sebenarnya bangsa Israel lah yang sebenarnya telah kalah dalam peperangan yang mereka buat sendiri. Tapi Allah Israel tidak pernah kalah. 그리고 이 사무엘이 이스라엘 백성들 앞에 선포합니다. Dan setelah itu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. 사무엘상 7장 3절에 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려고 하면 이방의 신들 아스다로서 너희 중에서 제하여라. Ya, di dalam kitab firman Tuhan pasal 7 berkata ayat 3, jikalau kamu benar-benar mau kembali kepada Tuhan, maka singkirkanlah dewa-dewa Ashiterot itu. 우상을 버리고 하나님께 돌아오라는 거예요. Ya, jadi dibilang kalian harus menyingkirkan berhala kalau mau 온 kembali 이스라엘 kepada 백성들이 Tuhan. 미스바에 모였습니다. Akhirnya berkumpullah semua orang Israel di Mispa. 하나님께 예배드리기를 원했어요. Dan di sana mereka beribadah kepada Tuhan. 어린 양을 잡고 온전한 제사를 하나님께 드렸습니다. Akhirnya mereka menyembelih domba, seekor domba, dan membawa tabut Allah di hadapan 이 Tuhan. 소식을 블레셋 사람들이 들은 거예요. Dan akhirnya orang Filistin mendengarkan kabar. 이스라엘은 70%가 산지예요. 산으로 돼 있어요. Kita tahu sebenarnya daerah Israel 70% itu pegunungan. 그러니까 다 숨어 있으니까 이스라엘 사람들을 찾아서 죽이는 일이 어려워요. Jadi itu adalah pegunungan, makanya susah mencari orang Israel yang bersembunyi. Mereka bersembunyi di balik batu-batu. 근데 소문 들어보니까 저 미스바에 온 이스라엘이 다 모여 있다. Tetapi kedengaranlah dari orang Filistin bahwa mereka itu lagi berkumpul di Mispa. 왜 모였어요?
Untuk apa? 하나님께 제사 드리려고. Untuk memberi korban bakaran kepada Tuhan. 전쟁하려고 모인 게 아니에요. Mereka berkumpul bukan untuk berperang. 피할 수가 없어요. Dan saat itu benar-benar mereka orang Israel tidak bisa mengelak. 블레셋이 그들을 공격하러 왔습니다. Dan majulah Filistin untuk menyerang mereka. 하나님께 이 사무엘이 번제를 드릴 때입니다. Dan pada saat itulah Samuel mempersembahkan korban di atas mezbah Tuhan. 하나님께서 큰 우레를 바라사 그들을 어지럽게 했어요. Dan akhirnya Tuhan membuat orang-orang itu menjadi kacau. 오히려 이 블레셋 사람들이 이 이스라엘 백성들에게 이 죽임을 당한 거예요. Dan malahan orang Filistin itulah yang mati. 그래서 이 블레셋에게 빼앗겼던 그 땅을 회복하게 하셨어요. Terpukul kalahlah orang Filistin dan tanah yang awalnya direbut oleh Filistin kembali dimiliki oleh Israel. 그리고 미스바와 센 사이에 돌을 이렇게 쌓았습니다. Dan akhirnya di antara Mispa dan Yesana dibuatlah suatu batu. 그 돌에게 이름을 에베네셀이라고 지었어요. Batu itu ditulis Ebenezer. 아멘. 주님께서 이기게 하시고 주님께서 인도하셨습니다. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan memenangkan kita. 주께서 여기까지 도우셨습니다. Sampai di sini Tuhan sudah tolong kita. 망하는 줄 알았어요. Awalnya mereka pikir mereka sudah kalah. 실패라고 생각했어요. Awalnya mereka pikir mereka sudah 근데 gagal. 그때 하나님은 일하셨습니다. Namun di saat seperti itulah Tuhan bekerja. 여러분, 한나의 기도가 여러분의 기도가 되기를 축복합니다. Kiranya doa Hana menjadi doa kita semua. 나를 위한 기도가 아니라 하나님 앞에 하는 기도가 되기를 축복합니다. Bukan hanya sekedar doa untuk diri sendiri, tapi benar-benar doa di hadapan Tuhan. 어떻게 보면 그게 손해보는 것 같아요. Mungkin ini terdengar suatu hal yang sangat merugikan. 아닙니다. Tidak. 오히려 하나님이 축복하는 시간이에요. Malahan itu adalah waktu di mana berkat Tuhan itu mengalir. 여러분의 기도는 어떤 기도입니까? Doa semacam apakah yang sedang Anda miliki saat 내 ini? 육신을 위한 기도입니까? Apakah doa untuk kedagingan? 아니면 하나님의 뜻을 이루는 기도입니까? Atau doa untuk kehendak Tuhan? 여러분, 오늘부터 하나님의 뜻을 이루는 기도하는 자 되기를 축복합니다. Kiranya mulai hari ini kita benar-benar berdoa untuk menjadikan kehendak Tuhan di 빌립보서 muka 2장 bumi. 13절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Filipi 2 ayat 13. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시다. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 여러분, 우리를 통해서 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 소원을 이루는 응답이 있을 줄 믿습니다. Dan saya percaya ada kemauan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang Ia lakukan dalam kita semua. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 우리는 과거에 육체와 마음이 원하는 대로 살았습니다. Tuhan, di masa lalu kami begitu hidup untuk mengikuti kehendak kami, kedagingan kami sendiri. 하나님을 믿는다 하면서도 늘 나 자신과 육신의 것을 두고 기도하며 살았습니다. Walaupun ya Tuhan, kami dahulu berkata bahwa mau hidup untuk Tuhan, kami lebih banyak berdoa untuk diri sendiri. 이제는 우리의 기도가 달라지게 하옵소서. Namun bantulah kami Tuhan agar supaya kami bisa memiliki doa yang berbeda. 하나님의 뜻과 그 계획을 이루는 기도하는 자 되게 하옵소서. Yaitu doa-doa yang benar-benar merealisasikan kehendak 주님, Allah. 우리와 함께하여 주옵소서. Tuhan sertailah kami. 인도하여 주옵소서. Tuhan tuntunlah kami. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus 아버지 Kristus 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 하나님과 통하는 기도 속에 turun kepada setiap umat Tuhan 날마다 승리할 yang setiap hari menang 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.